Hello students, let us see in this video how to solve problem number 4. Okay, now before I start reading the whole question, I want you understand what we are going to learn new in this problem. Okay, so let us see what are the two different concepts that you are going to learn in this problem. When goodwill is brought by new partner, okay, when the goodwill is brought by new partner and it is withdrawn by old partner. जेन्ना गुडवील न्यू पार्टनर हाडटा बिजनसान तें गुडवील ओल्ड पार्टनर किंवा सॅक्रिफायसींग पार्टनर विड्रॉ करता. आतां पर्यंत आमी फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम आनी थर्ड प्रॉब्लम जी पळयल्यात तातूंत कितें आसा, न्यू पार्टनर गुडवील हाडटा पूण ते कितें करतात, ते बिजनसान रिटेन जाता, ते तशेंच उरता बिजनसान. पूण इन दीस प्रॉब्लम वॉट वी वील सी, when the goodwill brought by the new partner is withdrawn by old partner or sacrificing partner. जेन्ना ओल्ड पार्टनर हे विड्रॉ करता तेन्ना आनीक एक एंट्री येतली आनी ती एंट्री कशी येतली तें तुमकां हांव एक्सप्लेन करता in this problem. Okay, now the effect of this when the goodwill is brought by new partner and it is withdrawn, this is case 2. Okay, this is case 2 which we have already discussed in treatment of goodwill topic. हांवें एक व्हिडिओ अपलोड केल्लो आसा अंडर द टॉपिक ट्रिटमेंट ऑफ गुडवील. तातूंत हांवें सगळे केस ज्यो आसा, देर आर 5 केसीस अंडर दीस टॉपिक ट्रिटमेंट ऑफ गुडवील. तातूंत हांवें त्यो सगळ्यो केसीस एक्सप्लेन केल्यात अलॉंग वीथ द प्रॉब्लम. त्या एंट्रीच्यो, त्या केसीची जर्नल एंट्री कशी आसतली, ताजो मागीर लेजर्सान इफेक्ट कसो आसतलो, हें सगळें हांवें त्या व्हिडिओन सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा. ओके, अगेन आय एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग ओवर हियर इन दीस प्रॉब्लम. when case 2 ट्रिटमेंट ऑफ गुडविलाची केस 2 जी आसा, when goodwill is brought by new partner आनी तेन्ना तो ओल्ड पार्टनर जे तांकां दितात अमावंट, आमी गुडवील अमावंट दितात, ते विड्रॉ करतात, जाल्यार आमी कश्यो जर्नल एंट्री येतल्यो आनी ताजो इफेक्ट पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटाचेर कसो आसतलो हें आमी ह्या प्रॉब्लमान शिकतलीं. ओके, मागीर when आनी सेकंड न्यू थिंग दॅट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दीस problem is that when fixed asset are taken over by partner. ओके, तुमकां खबर आसा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर म्हटल्यार कितें तें, जेन्ना दोन पार्टनर ऑलरेडी आसात बिजनसान ते आनी एक न्यू पार्टनरान बिजनसाक घेतात. ओके, नाव बिफोर टेकिंग दीस न्यू पार्टनर इन द बिजनस, द ओल्ड पार्टनर्स मायट टेक सम ऑफ द फिक्स्ड असेट. ओल्ड पार्टनर जे कोण आसात त्या बिजनसान पयलीं ते कितें करूंक शकतात, they can take any of the fixed asset, for example furniture, computer, if there is any vehicle, they might take any of the fixed asset. Even they might also take liabilities. But in this problem we will see when fixed asset are taken over by partner. हे कोण पार्टनर घेता, ओल्ड पार्टनर व्हरता, नॉट न्यू पार्टनर. जेन्ना ओल्ड पार्टनर एक खंयचे तरी फिक्स्ड असेट व्हरता तेन्ना त्या एंट्रीचो इफेक्ट कसो आसतलो हें सुद्दां तुमी ह्या प्रॉब्लमान शिकतलीं. ओके, नाव लेट अस सी द प्रॉब्लम. ओके, नाव वॉट आय विल डू स्टुडंट्स, बिफोर आय रीड द होल क्वेश्चन, this topic that I have just mentioned to you, what is the first new thing that you are going to learn under this problem, when goodwill is brought by new partner and it is withdrawn by old partner, तेन्ना त्या एंट्रीचो इफेक्ट कसो आसतलो, ताजे जर्नल एंट्री कश्यो आसतल्यो ते आमी पयलीं पळोवया बिफोर स्टार्टींग पुटींग मार्क्स फॉर दोज ट्रान्जॅक्शन्स. ओके, आमी हांगा अजस्टमेंट वाचतात आनी आमी जे काय अजस्टमेंट आसता त्या प्रमाणे आमी मार्क्स घालतात, स्टार घालतात पळय, ते आमी मागीर करुया. फर्स्ट वी वील सी when the goodwill is brought by the new partner and that is withdrawn, त्या एंट्रीचो इफेक्ट कसो आसतलो ते आमी पयलीं पळोवया. ओके, सो द टू न्यू टॉपिक्स that you are going to learn under this problem is these two things, the second adjustment and फोर्थ adjustment. म्हणून हांवें हाका स्टार घातला. He should bring ₹50,000 towards the goodwill which is withdrawn by the partner.
He means who? The new partner. Okay, who is the new partner? Aditya. Aditya should bring 50,000 towards the goodwill. म्हणजे ताणें 50,000 गुडवील म्हणून हाडपाचें बिजनसान आनी तें विड्रॉ करता ओल्ड पार्टनर. पार्टनर्स विड्रॉ म्हणल्यार ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करता. ओके, हे तुमी एक नवीन हातून शिकतलीं. आनी दुसरें म्हटल्यार फोर्थ ट्रान्जॅक्शन, फोर्थ adjustment, that is computers are taken over by Amay for rupees 1,20,000. हे एक तुमी हांगा न्यू शिकतलीं. सो फर्स्टली वॉट वी विल डू, वी विल फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट. ओके, when the goodwill is brought by the new partner and it is withdrawn by partners. Partners हे कोण पार्टनर विड्रॉ करता? ओल्ड पार्टनर किंवा जे पार्टनर सॅक्रिफायस करता ते विड्रॉ करता. ओके, सो ताजो इफेक्ट कसो आसतलो, ताजी जर्नल एंट्री कशी आसतली ते आमी पयलीं पळोवन घेवया. ओके, नाव जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट स्टुडंट. ओके, this is the case 2 when goodwill is brought in cash and withdrawn by old partner, or you can say sacrificing partner. Okay, this is the case 2 of the topic treatment of goodwill. Taji hi case 2, situation 2. Okay, so I will just read 2 lines from this problem. Okay, Akshay and Amay are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. Akshay and Amay old partner. Okay, I will just mark it. अक्षय आणि अमय ओल्ड पार्टनर्स. तांचो ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो कितलो आशिल्लो? 3:2. मागीर तांच्यांनी कितें केलें? तांच्यांनी न्यू पार्टनराक एडमीट केलो. हू इज द न्यू पार्टनर? आदित्य. ओके, ही शूड ब्रिंग रुपीज 6 lakh एज इज कॅपिटल. आदित्यान कॅपिटल म्हणून कितले हाडपाचे बिजनसान? 6 लाख. फॉर 1/5 शेअर इन द प्रॉफीट ऑफ द न्यू फर्म. ताका 1/5 शेअर मेळपाक जाय जाल्यार ताणें कितले कॅपिटल हाडपाचें? 6 lakh. मागीर कितें दिलां? ही शूड ब्रिंग 50,000 टुवर्ड्स द गुडवील वीच इज विड्रॉन बाय द पार्टनर. ताणें आनी कितें हाडपाचें? 50,000 एज गुडवील. सो ओनली फोकस ऑन दिस पार्ट. आदित्य, हू इज अ न्यू पार्टनर, ही शूड ब्रिंग 6 lakh एज कॅपिटल इन द बिजनस आनीक 50,000 एज goodwill in the business. Okay, we want only this much part over here. So Aditya is a new partner. Can you see there? Aditya is a new partner. So ताका त्या न्यू पार्टनरशीप फॉर्मान एडमीट जावपाक जाय, ताका त्या बिजनसान ताका घेवपाक जाय तांच्यांनी ओल्ड पार्टनर्सान, जाल्यार ताणें कितें करचें पडलें? ताणें कॅपिटल हाडपाचें. कितलें? 6 लाख. हे प्रॉब्लमान दिला. ही शूड ब्रिंग, आदित्य शूड ब्रिंग कॅपिटल 6 lakh आनी गुडवील, दिस इज गुडवील. ओके, दिस 50,000 इज गुडवील आनी ताणें गुडवील कितलें हाडपाचें? 50,000. ओके, सो जेन्ना आदित्य कॅपिटल आनी गुडवील हाडटा बिजनसान, ओके, दॅट इज स्टेज 1. That is stage 1. We are not concerned of capital here. We are concerned of goodwill only in stage 1. जेन्ना न्यू पार्टनर बिजनसान गुडवील हाडटा, ताजे वयल्यान आमी एक एंट्री रिकॉर्ड करतलीं. ऑन दीस वी आर गोइंग टू मेक वन जर्नल एंट्री. ओके, मागीर कितें आसा? जो न्यू पार्टनर बिजनसान जे गुडवील दिता, न्यू पार्टनर 2 गोश्टी हाडटा. एक कॅपिटल हाडटा 6 लाख आनी दुसरें कितें हाडटा? तो 50,000 गुडवील हाडटा. सो हें जें तो गुडवील हाडटा तें आमी कोणाक दितात? दीस गुडवील वी गीव टू होम? वी गीव टू द ओल्ड पार्टनर्स. हें पळय, हें जें गुडवील जो हाडटा तो तें कोणाक दिता आमी? कॅपिटल तशेंच उरता बिजनसान, तें कोणाक दिना आमी, तें बिजनसानूच उरता. बट जो गुडवील जो तो हाडटा तें आमी कोणाक दितात? ओल्ड पार्टनर्सांक दितात. दिवप म्हणजे कितें आमी करतात? आमी एड करतात. आमी तांच्या अकावंटान आमी कितें करतात? क्रेडीट करता. सो ओल्ड पार्टनर्स जे आसात तांचे अकावंट, तांचे जे कॅपिटल अकावंट आसा तातूंत आमी कितें करतात? एड करतात, वीच मिन्स वी क्रेडीट. ओके, सो दिस इज द स्टेज, दिस इज द सेकंड स्टेज.
Okay, this is the second stage. When the goodwill brought by the new partner is given to the business, तेन्ना एक journal entry येतली. On stage 1 there will be one journal entry which we are going to record it over here. Stage 2 कितें, जे हे गुडवील हाडटा, हो जो पार्टनर गुडवील दिता बिजनसान, तो गुडवील आमी कितें करतात, ओल्ड पार्टनर्सांक आमी डिस्ट्रीब्यूट करतात. इन वॉट रेशियो वी डिस्ट्रीब्यूट, दॅट ऑल्सो वी हॅव डिस्कस्ड इन सॅक्रिफायस रेशियो, नॉट इन ओल्ड रेशियो. इन सॅक्रिफायस रेशियोन आमी हे 50,000 अक्षय आनी अमयाक हू आर द ओल्ड पार्टनर्स ताका आमी डिस्ट्रीब्यूट करतात. ओके, डिस्ट्रीब्यूट करतात म्हणजे एड करतात, तांच्या अकाउंटान आमी क्रेडीट करतात. आतां हो जो मागीरचो पार्ट आसा तो तुमी इग्नोर करात. आतां जी फर्स्ट प्रॉब्लम आमी सॉल्व केला किंवा सेकंड प्रॉब्लम आनी थर्ड प्रॉब्लम जे आमी ऑलरेडी सॉल्व केला ते आमी इतले पर्यंत आमी केला. when the goodwill is brought by the new partner in the business and that goodwill is given to the old partner, so आमी दोनूच जर्नल एंट्री आतां पर्यंत पळयल्यात आनी ताजो इफेक्ट कितें आसतलो पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटाचेर तें सुद्दां आमी पळयलां. ओके, पूण आतांचे जे प्रॉब्लम कितें म्हणटा, when goodwill is brought in cash, जेन्ना न्यू पार्टनर गुडवील हाडटा इन कॅश एंड इट इज विथड्रॉन, म्हणजे कितें, जे आमी न्यू पार्टनर जो गुडवील हाडटा ते आमी ओल्ड पार्टनर्सांक दितात, तांच्या अकाउंटान आमी एड करतात. ते ओल्ड पार्टनर कितें करता, ते विथड्रॉ करता. विथड्रॉ करता म्हणल्यार आमी कितें करचें पडलें, मायनस करचें पडलें. सी यू हॅव रिटन. ओके, फर्स्ट स्टेज कितें, जेन्ना न्यू पार्टनर गुडवील दिता बिजनसान, तें बिजनस कितें करता, तें गुडवील अमावंट जो कितें करता, डिस्ट्रीब्यूट करता ओल्ड पार्टनर्सांक. डिस्ट्रीब्यूट म्हळ्यार आमी कितें करतात, एड करतात. ओल्ड पार्टनर्साच्या अकाउंटान आमी एड करतात, म्हणजे आमी कितें करतात, क्रेडीट करता. ओके, तें क्रेडीट केल्ले जो अमावंट आसता तांकां रायट आसता, ओल्ड पार्टनर्सांक रायट आसता जो अमावंट तांच्या अकाउंटान क्रेडीट केला तो विथड्रॉ करपाक. ते काडूंक शकतात ते पयशे, आनी जेन्ना ते पयशे काडटात तेन्ना आमी कितें करतले, तांचो अकाउंट जो आसा तो आमी मायनस करतले. ओके, सो हांगा कितें करता आमी, तांचो अकाउंट एड करतात, तांच्या अकाउंटान क्रेडीट करतात, बट हियर वॉट वी डू, तांच्या अकाउंटान आमी मायनस करतात. मायनस म्हळ्यार आमी कितें करतलीं, डेबीट करतलीं. डेबीट मिन्स लेस. ओके, आमी मायनस करतलीं. सो दीस इज द थर्ड एंट्री. आमी आतां पर्यंत दोनूच स्टेज्यो पळयल्यात इन प्रॉब्लम 1, 2 and 3, बट दीस इज द थर्ड स्टेज. दीस इज द अनदर न्यू स्टेज दॅट यू आर गोइंग टू लर्न फॉर दीस case 2 when goodwill is withdrawn by the old partner. Okay, so now before I start writing the journal entries over here, I will just quickly calculate goodwill distribution जे आमी अक्षयाक आनी अमयाक कितले मेळटले ते आमी डिस्ट्रीब्यूट करून पळोवया, and then accordingly we can note down the journal entry. Okay, सो न्यू पार्टनर गुडवील कितलो हाडटा बिजनसान, 50,000 हाडटा, आनी ते आमी कशें डिस्ट्रीब्यूट करतात, इन सॅक्रिफायस रेशियो वी डिस्ट्रीब्यूट. ओके, नाव इन द प्रॉब्लम स्टुडंट, इन द क्वेश्चन what is given, it is given that old ratio, old profit sharing ratio of these two old partners is given to us, and they have mentioned the share of a new partner. They have mentioned the share of a new partner. New profit sharing ratio बीन आमकां हांगा कांय दिवना, तांच्यांनी फक्त ओल्ड प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो दिला आनी शेअर ऑफ अ न्यू पार्टनर. 1/5 इज द शेअर ऑफ न्यू पार्टनर, दॅट इज आदित्य. सो what are the two information that is given to us in the problem? Two information आमकां प्रॉब्लमान कितें दिल्लें आसा, ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, आनीक शेअर ऑफ अ न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनराचो शेअर आमकां दिला, दॅट इज 1/5. सो वेन वी हॅव ओनली विथ अस ओल्ड रेशियो आनी शेअर ऑफ अ न्यू पार्टनर, हे दोनूच गोश्ट्यो आमचे कडेन आसतात, तेन्ना आमकां सॅक्रिफायस रेशियो कॅल्कुलेट करपाक मेळना. सो इन दॅट केस वॉट वी डू, जितलो आमचो ओल्ड रेशियो आसा तो आमचो सॅक्रिफायस रेशियो आसतले अशें आमी अज्यूम करतात. ओके, बिकॉज विथ दीस टू इन्फॉर्मेशन वी कॅनॉट कॅल्कुलेट सॅक्रिफायस रेशियो. वी कॅन कॅल्कुलेट न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो, but we cannot calculate sacrifice ratio. So what we do, whatever is the old ratio, we take it as same as sacrifice ratio. So sacrifice ratio कितलो जालो, same. Whatever is the old ratio, same तो sacrifice ratio जातलो. So this we can write it as
3/5 and 2/5. Okay, now what we will do, we will quickly distribute this 50,000 among the old partner. So who are the old partners? Akshay and Amay. Okay. So distribute आम्ही कितले करतात? Goodwill 50,000. Let's see how much Akshay will get and then Amay will get. अक्षयाचो सॅक्रिफायस रेशो कितलो आसा? 3/5 आनीक अमयालो कितलो आसा? 2/5. ओके, इफ यू कॅल्कुलेट दिस यू विल गेट 30,000 फॉर अक्षय. 5 so 10,000 multiplied by 3 if you do you will get 30,000. 30,000 50,000 मायनस केल्यार अमयाक कितले उरले? 20,000. सो हे जे न्यू पार्टनर 50,000 गुडवील हाडटा तातूंतले 30,000 कोणाक वतात? अक्षयाक वतात आनी उरिल्ले 20,000 कोणाक वतले? अमयाक वतले. दीस टू आर ओल्ड पार्टनर्स. ओके, आनी आमी गुडवील कशें डिस्ट्रीब्यूट करतात? द न्यू गुडवील दॅट इज बीन ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इन सॅक्रिफायस रेशो. प्लीज रिमेंबर दीस. ओके, so we got the amount 30,000 and 20,000. Now let us start writing the journal entry for this case 2. Okay, first stage कितल्यो स्टेज्यो आसात? हांगा 3 स्टेज्यो आसा. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज. सो फॉर एवरी स्टेज देर वील बी वन जर्नल एंट्री. ह्या स्टेजीन एक जर्नल एंट्री येतली, ह्या स्टेजीन एक जर्नल एंट्री येतली आनी ह्या स्टेजीन एक जर्नल एंट्री येतली. ओके, सो वील फोकस ऑन फर्स्ट स्टेज. वाय फर्स्ट स्टेज? बिकॉज थर्ड स्टेजीर आमी पावूंक शकनात बिफोर सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज जावूं ना जाल्यार आमी थर्ड स्टेज आमी करूंक शकनात. They cannot withdraw the money unless and until it is been added to their account. Similarly, suppose new partner goodwill हाडत ना in cash जाल्यार आनी कितें वेगळें कितें आसूंक शकता. So this stage is dependent on second stage is dependent on first stage. So you have to pass journal entry right from the first stage. Okay. सो what is the first stage? जो न्यू पार्टनर जो आसा आदित्य तो कितें हाडटा? कॅपिटल हाडटा आनी गुडवील हाडटा. वी आर नॉट कन्सर्न विथ कॅपिटल, वी आर कन्सर्न ओनली विथ गुडवील. तो गुडवील हाडटा आनी कोणाक दिता? बिझनसाक दिता. सो फॉर दीस स्टेज हाव द जर्नल एंट्री वील कम. 50,000 बिझनसान येतात म्हणजे कितें येता जाल्यार बिझनसान कॅश येता. सो टू कॅश अकाउंट वील बी डेबिटेड बाय वॉट अमाउंट? 50,000 आनी क्रेडीट कितें जातलें? कितें येतात हे 50,000 बिझनसान कितें म्हणून येता? गुडवील म्हणून येता. सो गुडवील अकाउंट वील बी क्रेडिटेड बाय सेम अमाउंट. कॅश अकाउंट हांवें डेबीट कित्याक केला? अप्लाय द रूल ऑफ रियल अकाउंट. डेबीट वॉट कम्स इन, कॅश इज कमिंग इन द बिझनस. सो आय हॅव डेबिटेड कॅश अकाउंट and towards what account it is coming, that account I have credited over here. Okay, so you can write the narration as being goodwill brought by new partner in the business. I am not writing narration because I just want you all to understand this debit and credit effect. Second stage, ही स्टेज आमी रिकॉर्ड केली. सेकंड स्टेज कितें? न्यू पार्टनर जो गुडवील बिझनसाक दिता, बिझनस कितें करता ते 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करता आनी कोणाक दिता? ओल्ड पार्टनर्सांक दिता. In what ratio? Sacrifice ratio. We have already calculated that अक्षयाक 30,000 मेळटले 50,000तले आनी अमयाक 20,000 मेळटले. ओके, सो जेन्ना बिझनस हे 30,000 अक्षयाक दिता आनी 20,000 अमयाक दिता ताजी एंट्री कशी आसतली ती पळोवया आतां. हांगा कितें बरयलां आमी? जेन्ना बिझनस ओल्ड पार्टनर्सांक दिता म्हळ्यार कितें करतात आमी? एड करतात. वॉट डू यू मीन बाय एड? इन केस ऑफ कॅपिटल अकाउंट एड मीन्स वी क्रेडिट. ओके, सो अक्षय कॅपिटल अकाउंट आनी अमय कॅपिटल अकाउंट कितें जातलो? क्रेडीट जातलो. अंडरस्टूड? सो आय जस्ट रायट हियर अक्षय कॅपिटल अकाउंट वील बी क्रेडिटेड. सो आय वील रायट हियर 2 आनीक अमय's capital account will also be credited.
ओके, तांकां कितलो अमावंट मेळटा, अक्षयाक मेळटा 30,000 आनी अमयाक मेळटात 20,000. आतां हे पयशे तांच्या अकावंटान कितें म्हणून वतात? इट इज कमींग इन देयर अकावंट एज गुडवील. सो वॉट वी हॅव टू रायट ओवर हियर? डेबीट खंयचो अकावंट जातलो? गुडवील अकावंट जातलो. सो गुडवील अकावंट वील बी डेबिटेड बाय वॉट अमावंट? 50,000. तेजे 50,000 बिजनसान मेळ्ळे, ते बिजनस कितें करता? डिस्ट्रिब्यूट करता अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन वॉट रेशियो? सॅक्रिफायस रेशियो. ओके, सो स्टेज 2 ऑल्सो वी हॅव रिकॉर्डेड. दीस एंट्री मीन्स वॉट? वी हॅव एडेड, क्रेडीट करप, पार्टनर्स कॅपिटल अकावंट क्रेडीट करप म्हणल्यार कितें? आमी तांच्या अकावंटान हे पयशे घातले, तांच्या ह्या अकावंटान आमी हे पयशे एड केले. आतां वन्स दीस amount is been added, once this goodwill amount is been added in the old partners capital account, अक्षय आनी अमयाल्या अकावंटान हे एड करतगीर तांकां रायट आसा ते विड्रॉ करपाक. नाव दे कॅन विड्रॉ दीस मनी ओन्ली आफ्टर एडिंग. वन्स इट इज क्रेडिटेड तेन्नाच ते विड्रॉ करपाक शकता. सो इट इज व्हेरी इजी स्टुडंट. सपोज आमी हे पयशे ओल्ड पार्टनर्सांक दितात जाल्यार आमी तांचो अकावंट कितें करतात? क्रेडीट करतात. क्रेडीट म्हळ्यार आमी कितें करतात? एड करतात. आनी हेच पयशे सपोज ते तांच्या अकावंटांतल्यान काडटात जाल्यार आमी कितें करतलीं? तांचो अकावंट डेबीट करतलीं. डेबीट करप म्हळ्यार कितें करतलीं? मायनस करतलीं. एंड द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर. हांगा तांचो अकावंट कितें जाता? क्रेडीट जाता वेन दट इज मनी इज गिवन एंड एडेड टू देयर अकावंट, आनी तेन्ना ते विड्रॉ करता. थर्ड स्टेज इज विड्रॉवल. सपोज ते पयशे काडटात हे जे अमावंट तांकां दिला ते, जाल्यार तांचो अकावंट मायनस जातलो. मायनस म्हणजे कितें? डेबीट जातलो. सो ही एंट्री कशी येतली? तुमकां खबर आसा आतां अक्षय कॅपिटल अकावंट आनी अमय कॅपिटल अकावंट हांगा क्रेडीट जाला. सो तेन्ना ते पयशे विड्रॉ करतात. वेन दे आर विड्रॉईंग द मनी नाव, गुडवील मनी, जाल्यार तांचो अकावंट कितें जातलो? डेबीट जातलो. सो हियर वी कॅन रायट अक्षय कॅपिटल अकावंट वील बी डेबिटेड, ओके, वीथ द सेम अमावंट. कित्याक आमकां प्रॉब्लमान सांगू ना ते सगळो अमावंट विड्रॉ करतात काय हाफ अमावंट विड्रॉ करता हें आमकां सांगू ना प्रॉब्लमान. सी हियर, ही शूड ब्रिंग ₹50,000 टुवर्ड्स द गुडवील वीच इज विड्रॉन बाय द पार्टनर. विड्रॉन बाय द पार्टनर इतलेंच दिला. तो सगळो अमावंट विड्रॉ करता काय हाफ अमावंट विड्रॉ करता हें सांगू ना. सो इफ दॅट इज नॉट टोल्ड टू अस, वी वील अज्यूम दॅट द ओल्ड पार्टनर्स आर विड्रॉईंग फूल अमावंट. वॉट एवर दॅट वी हॅव क्रेडिटेड इन देयर अकावंट, जितले आमी पयशे गुडवील पयशे तांच्या अकावंटान क्रेडीट केल्ले ते सगळे ते विड्रॉ करता अशें आमी अज्यूम करुया. ओके, सो अक्षय's कॅपिटल अकावंट वील बी डेबिटेड बाय 30,000 एंड अमय's कॅपिटल अकावंट वील बी also debited by whatever the amount that we have put in the अमय's कॅपिटल अकावंट. सेम अक्षयाच्या कॅपिटल अकावंटान कितले दिल्ले आमी? 30,000. सो तितलेच तो पयशे काडटा. आनी अमयाल्या कॅपिटल अकावंटान कितले घातिल्ले? 20,000. सो तो 20,000 काडटा. ओके, वॉट एवर दॅट वी हॅव क्रेडिटेड द सेम अमावंट दे आर विड्रॉईंग नाव. टू कितें म्हणून येतलें हांगा? दीस मनी वेन दे आर विड्रॉईंग, अक्षय आनी अमय जेन्ना हे 30,000 आनी 20,000 बिजनसांतल्यान काडटले तेन्ना तांच्या हातीन कितें म्हणून मेळटलें तांकां? कॅश. दे वील गेट दीस कॅश इन देयर हँड, रायट? सो वॉट अकावंट वी हॅव टू क्रेडीट? कॅश अकावंट वी हॅव टू क्रेडीट. कित्याक? जेन्ना गुडवील हे बिजनसान येता, जेन्ना हे कॅश बिजनसान येता तेन्ना आमी कॅश अकावंट डेबीट करतात. डेबीट वॉट कम्स इन, दीस 50,000 इज कमींग इन द बिजनस. पूण जेन्ना हे पार्टनराक दितगीर ते पयशे काडटात, विड्रॉ करता, तेन्ना ते पयशे कितें जातात? बिजनसांतल्यान वतात. क्रेडीट वॉट गोज आउट ऑफ द बिजनस. म्हणून कॅश अकावंट कितें करतात आमी? क्रेडीट करतात. क्रेडीट म्हळ्यार आमी हांगा कितें बरयतलीं? 2 बरयतलीं. ओके, सो सपोज गुडवील वॉज रिटेन्ड, सपोज जो न्यू पार्टनर गुडवील हाडटा तें सपोज बिजनसान रिटेन्ड जातालें जाल्यार 2च स्टेज्यो येताल्यो, फर्स्ट स्टेज आनी सेकंड स्टेज. ही जी थर्ड पार्ट जो आसा तो येवचो नाशिल्लो. ओके, पूण हांगा कितें जाता? हे जे पार्टनराक जे दितात आमी ते कितें करतात? विड्रॉ करतात. सो देर वील बी 3 स्टेजीस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एज वेल एज थर्ड स्टेज.
सो दीस स्टेज इज वेन द न्यू पार्टनर इज गिवींग दॅट गुडवील अमावंट टू द बिझनस. ताका लागून ही एंट्री येतली, ही जर्नल एंट्री येतली. जेन्ना बिझनस दीस गुडवील अमावंट तांकां ओल्ड पार्टनर्सांक डिस्ट्रिब्यूट करतले इन देयर सॅक्रिफायस रेशियो, दीस वील बी द जर्नल एंट्री. आनी थर्ड जर्नल एंट्री केन्ना येतली, जेन्ना हे तांकां दितात तांच्या अकावंटान जे एड करतात ते सपोज ते विड्रॉ करता, मायनस करता तांच्या अकावंटांतल्यान पयशे सपोज ते काडटात, जाल्यार ही थर्ड जर्नल एंट्री येतली. ओके. नाव अंडर दीस एडमिशन प्रॉब्लम वी आर प्रिपेरिंग 3 अकाउंट्स: रिवॅल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट आनीक बॅलन्स शीट. ओके. नाव यू नीड टू अंडरस्टँड स्टुडंट, ह्या तिनी जर्नल एंट्रीचो इफेक्ट खंयच्या अकावंटाचेर आसतलो हें तुमकां कळपाक जाय, म्हणून हांवें हें सगळें सिट्युएशन घेतलां तुमकां समजपा खातीर हें. ओके. हांगा कितें आसा, कॅश अकावंट आसा आनी मागीर कसलो अकावंट आसा, गुडवील अकावंट आसा. हांगा आमी कॅश अकावंट ओपन करनात, निदर वी आर ओपनिंग गुडवील अकावंट ओवर हियर. सो ही जी एंट्री आसा ती ह्या अकावंटान खंय बी रिकॉर्ड जावची ना. इट वील नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेर ओवर हियर डायरेक्टली, because here we are not opening cash account, neither we are opening goodwill account. Let's move to the second entry. Second journal entry आमी पळोवया. हांगा कसलो अकावंट बरयला तांच्यांनी, गुडवील अकावंट. आनी मागीर कसलो बरयला, अक्षय कॅपिटल अकावंट आनी अमय कॅपिटल अकावंट. वॉट इज गिवन हियर, कॅपिटल अकावंट बरयला. वी आर ओपनिंग हियर पार्टनर्स कॅपिटल अकावंट. सो ही जी एंट्री आसा ती पार्टनर्स कॅपिटल अकावंटान रिकॉर्ड जातली, बिकॉज हांगा पार्टनर्स कॅपिटल अकावंट आमी मेन्शन केला. सो दीस एंट्री वी हॅव टू रिकॉर्ड इन द पार्टनर्स कॅपिटल अकावंट. खंयच्या सायडीन येतली, डेबीट काय क्रेडीट सायडीन, क्रेडीट सायडीन येतली. ओके. इन द पार्टनर्स कॅपिटल अकावंटान क्रेडीट सायडीन येतली. कशी येतली, आय वील जस्ट रफली शो यू ओवर हियर हाव दिस एंट्री वील बी रिकॉर्डेड. लेट्स से दिस इज द पार्टनर्स कॅपिटल अकावंट. Let's say there are 3 partners. Okay, this is the debit side, which means minus, and this is the credit side, which means plus. Okay, so ही जी सेकंड एंट्री जी आसा ती पार्टनर्स कॅपिटल अकावंटान आमी रिकॉर्ड करतात. हें तुमकां हांवें सांगलां. ती कशी रिकॉर्ड जातली, हाव इट वील बी रिकॉर्डेड. वॉट इज गिवन हियर, अक्षय कॅपिटल अकावंट आनी अमय कॅपिटल अकावंट आमी कितें केलां, क्रेडीट केला. क्रेडीट केला म्हणटगीर ही एंट्री खंयच्या सायडीन येतली, क्रेडीट सायडीन येतली. ओके. लेट्स से दिस इज अक्षय आनी दिस इज अमय. आदित्य इज अ न्यू पार्टनर. अक्षय, अमय एंड आदित्य. ओके. सो ही एंट्री तांच्या अकावंटान कशी रिकॉर्ड जातली ती पळोवया. अक्षय कॅपिटल अकावंट आनी अमय कॅपिटल अकावंट आमी कितें केलां, क्रेडीट केला. सी 2 मीन्स वॉट, वी हॅव क्रेडिटेड. सो वॉट वी वील डू हियर, वी वील रायट बाय आनी तांच्या अकावंटान जितले पयशे घातला ते आमी तांच्या रिस्पेक्टीव अमावंट कॉलमान आमी बरोवया. अक्षय इज गेटींग 30,000. आय एम रायटींग इट ऑन द क्रेडीट सायड. ओके, बिकॉज हियर आय हॅव रिटन क्रेडीट. आनी अमय इज गेटींग 20,000. सो अक्षय इज गेटींग 30, अमय इज गेटींग 20,000. ओके. नाव ओपोजीट टू दीस 2 अकावंट्स आमी कितें बरयला, डेबीट खंयचो अकावंट केला, गुडवील अकावंट. म्हणल्यार अक्षय आनी अमयाक हे पयशे 30,000 आनी 20,000 कितें म्हणून मेळटात, गुडवील म्हणून मेळटात. गुडवील वीच इज बीन ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रिब्युटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन देयर सॅक्रिफायस रेशियो. हें आमी कशें डिस्ट्रिब्यूट करतलीं, हें कशें डिस्ट्रिब्यूट केलां आमी, सॅक्रिफायस रेशियोन डिस्ट्रिब्यूट केलां. सो तुमकां फर्स्ट केस जी आसा, वेन गुडवील ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन्ड इन द बिझनस, इतलें सपोज तुमकां दिलां जाल्यार इतले पर्यंत तुमकां एंट्री रिकॉर्ड करपाक येतली. दीस इज वेन गुडवील इज रिटेन्ड, बिझनसानूच आसता गुडवील, जाल्यार ही एंट्री येतली. पूण हांगा कितें दिलां, वॉट इज दीस केस, वेन गुडवील इज विड्रॉन, पार्टनर हे कितें करतात, तांच्या अकावंटान आमी जे हे अमावंट एड केला, अक्षयाल्या अकावंटान आमी 30,000 एड केल्यात आनी अमयाल्या अकावंटान आमी 20,000 एड केल्यात. ते कितें करतात, हे पयशे काडटात, विड्रॉ करतात. म्हणल्यार आमी कितें करचें पडलें आतां, डेबीट सायडीन बरोवचें पडलें. सो दॅट इज दीस थर्ड एंट्री वॉट आय वॉज टेलिंग यू ऑल.
ही जी एंट्री आसा तातूंत कितें आसा, कॅपिटल अकावंट आसा पळय, दोनी कडेन कॅपिटल अकावंट आसा. हांगाय कॅपिटल अकावंट आशिल्लो म्हणून आमी एंट्री हांगा रिकॉर्ड केली. सो इन द थर्ड जर्नल एंट्रीन सुद्दां कितें आसा, कॅपिटल अकावंट आसा. सो ही एंट्री खंय येतली, दीस वील ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन द सेकंड अकावंट दॅट वी आर ओपनिंग, दॅट इज पार्टनर्स कॅपिटल अकावंट. पूण ती खंय येतली एंट्री, कशी खंयच्या सायडीन येतली, डेबीट सायडीन येतली. कित्याक तांचे ते अकावंट जे आसा ते आमी कितें केलां हांगा, डेबीट केलां. सी, डेबीट वी हॅव रिटन. सो अक्षय अकावंटान आमी 30,000 येतले, अमयस कॅपिटल अकावंट आमी 20,000 येतले, पूण खंयचे सायडीन, डेबीट सायडीन, बिकॉज दे आर विथड्रॉईंग नाव, तांच्या अकावंटांतल्यान मायनस करपाक जाय पयशे. ओके, सो जस्ट रायट युअर फर्स्ट 2. ओके, मागीर कितें येतलें, अमावंट बरयात पयलीं. अक्षयाक कितलो पयशे काडटा अक्षय, 30,000. ताका कितले दिल्ले, 30,000. तातूंतले ते सगळे 30,000 तो काडटा, मायनस केले 30,000. अमयाक कितले दिल्ले आमी पयलीं, 20,000. पळय 20,000 हांगा बरयल्यात. अमय सुद्दां फूल 20,000 काडटा. सो जेन्ना ते पयशे काडटात तांचे हातीन कितें म्हणून मेळटलें, ओपोजीट टू दीस 2 अकावंट्स वॉट वी हॅव रिटन, कॅश अकाउंट. So what word will come here, to cash account. This is the entry when goodwill is withdrawn by old partner. So this is the second effect. First entry चो इफेक्ट खंय बी येवचो ना हांगा. सेकंड एंट्री साकून इफेक्ट येतलो. सेकंड जी जर्नल एंट्री आसा ताजो इफेक्ट येतलो. तो खंय येतलो, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटान क्रेडीट सायडीन. आनी थर्ड जर्नल एंट्री जी आसा ताजो इफेक्ट खंय येतलो, डेबीट सायडीन येतलो. ओके, हें पयलीं तुमकां समजपाक जाय. नाव लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ओके, पयलीं म्हणल्यार तुमकां कळपाक जाय रिवॅल्युएशन अकाउंटान आमी कॉलम कशे ओपन करतात, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटान कशे ओपन करतात, आनी बॅलन्स शीटान आमी कशे तरेन आमी बरयतात. हांगा आमी पर्टिक्युलर्स बरयनात, सारकें पळयात. आय हॅव सीन सम ऑफ द स्टुडंट्स रिटन पर्टिक्युलर्स ओवर हियर. हियर वी रायट लायबिलिटीज एंड हियर वी रायट असेट्स. तुमकां कळना थंय कितें बरोवपाक तें, जाल्यार क्वेश्चन पळयात. क्वेश्चनान बॅलन्स शीट दिल्लें आसता, थंय कितें दिलां, लायबिलिटीज आनी कितें दिलां, असेट्स. सेम थिंग यू विल रायट इट ओवर हियर. यूज युअर ब्रेन. Okay, so who are the old partners in this problem? Akshay and Amay are old partner. And new partner कोण? Aditya. Aditya is a new partner here. Okay. Now let us quickly read the adjustment and start putting marks or star for the adjustment entries over here. First thing we have already read, he should bring, this was also done, आणि ताजो इफेक्ट कसो येतलो तें आमी पळयलां ऑलरेडी. लेट्स रीड दिस. असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवॅल्यूड एज अंडर. बिल्डींग एप्रिसिएटेड बाय 10%. बिल्डिंगाचो व्हॅल्यू कितें जाता, एप्रिसिएट. एप्रिसिएट म्हणल्यार कितें, इनक्रीज जाता. सो तेन्ना तुमी कितें करतलीं, एड करतलीं. सो आय जस्ट पुट अ स्टार हियर. बिल्डिंगाचो व्हॅल्यू एप्रिसिएट जाता बाय 10%. Provision for doubtful debt is to be created at 10% on debtors. Debtorsचेर आमकां डाउटफूल डेट्स आसा, म्हणजे आमी मायनस करपाचें, लेस करपाचें. कितले पयशे येवपाचे आसा, डेटर्स म्हणल्यार कोण, जे कस्टमर बिजनसाक पयशे दिवपाचे आसा ताका आमी डेटर्स म्हणटात. कितले पयशे येवपाचे आसा बिजनसाक, 2,80,000. तातूंतले कितें म्हणटात ते 10% ऑफ दीस. 10% of this if you calculate you will get answer as 28,000. 28,000 तांकां डाउटफूल लागता. 28,000 तांकां दिसता की ते कस्टमर पे करचे ना. सो म्हणून आमी कितें करतात, मायनस करतात हातूंतल्यान. मागीर कितें दिलां, एन अमाउंट ऑफ ₹18,000 इन्क्लुडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लायकली टू बी क्लेम्ड. म्हणजे क्रेडिटर्स तुमकां लायबिलिटी सायडीन मेळटलें. ओके, an amount of 18,000 included in creditors. 18,000 which are included in this amount, in this 2 lakh, that is not likely to be claimed. ते आमकां पे करपाचें ना. डेटर्स म्हणल्यार कोण, जे बिजनसाक पे करपाचे आसा ताका आमी डेटर्स म्हणटात.
ओके. आनी क्रेडिटर्स म्हणल्यार कोण, जे बिझनस आनी कोणाक पे करपाचो आसा, बिझनस पे करचो आसता ताका आमी कितें म्हणटात, क्रेडिटर्स म्हणटात. दॅट इज वाय वी से क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी टू द बिझनस. सो 2 लाख बिझनस पे करपाचे आशिल्ले कोणाक तरी, तातूंतले 18,000 कितें म्हणटा, नॉट लायकली टू बी क्लेम, म्हणजे ते पे करपाचे ना. सो दॅट ऑल्सो वी हॅव टू रिड्यूस बाय 18,000. ओके. सो वी हॅव जस्ट पूट द मार्क इन द फर्स्ट स्टेप. तुमकां कितें करपाचें, मार्क्स घालपाचे आनी ते थंयच्या थंय सोडपाचे. आनी लास्ट एडजस्टमेंटान कितें दिलां, कंप्युटर आर टेकन ओवर बाय अमय फॉर ₹1,20,000. अमय इज अ ओल्ड पार्टनर. ओल्ड पार्टनर कितें घेता, कंप्युटर. कंप्युटर इज वॉट, फिक्स्ड असेट. In the beginning of the video, I have told you student what are the two things, new things in this problem. एक म्हणजे जेन्ना पार्टनर गुडविल विड्रॉ करता तें एक, आनी सेकंड कितें तुमी न्यू शिकतली ह्या प्रॉब्लमान, वेन फिक्स्ड असेट आर टेकन ओवर बाय पार्टनर. जेन्ना पार्टनर फिक्स्ड असेट घेवन वता तेन्ना ताजो इफेक्ट कसो आसतलो हें तुमी ह्या प्रॉब्लमान शिकतले. सो दीस लास्ट एडजस्टमेंट इज फॉर दॅट. कंप्युटर इज वॉट, it's a asset. See, it is written in the asset side. So I will just put mark for that also. Computers are taken over by Amay for ₹1,20,000. Okay. So let us start writing. Let us first start writing the signs for the revaluation account. A means asset, L means liability, A means asset, L means liability. So first arrow हांगा assets'ाचो कितें आसतलो, showing towards downward ways, जाल्यार liabilities'ाक facing towards upward ways आसतलो. आनी हांगा जें कितें केलां तें आमी रिवर्स करतात फॉर द क्रेडीट सायड. हांगा कितें केलां, असेट सकयले सायडीन एरो दाखयला, सो हांगा वयल्या सायडीन एरो दाखोवपाचो. लायबिलिटीज हांगा कितें केलां, वयल्या सायडीन एरो दाखयला, सो हांगा सकयल्या सायडीन एरो दाखोवपाचो. ओके. नाव once this is done, we can start writing the transfer entries. Okay, but before that let us just quickly read this. Akshay and Amay are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. This is their old profit sharing ratio. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as under. So the balance sheet is given to us. Okay. Now we are concerned only of this much part. आमी हे मागीर पळोवया. हे जे एडजस्टमेंट आसा ते मागीर पळोवया. पयलीं आमी कितें करतात, ट्रान्सफर एंट्री पास करतात. ओके. नाव अक्षय's कॅपिटल कितलें दिला, 10 lakh आनी अमय's कॅपिटल कितलें दिला, 8 lakh. सो लेट अस क्विकली रायट दिस फर्स्ट. This will be recorded in the partner's capital account. Please watch the previous videos. I have explained it over there. I am not going to explain it again and again, the same thing. By balance brought down, अक्षराले capital कितले आशिल्ले, 10 lakh आनी अमयाले 8 lakh. Once that entry is been recorded, just put a tick mark. Okay. मागीर general reserve कितले आसा, 50,000. हांगा कांय येवचें ना आदित्याल्या अकाउंटान. जनरल रिजर्व कितलें आसा, 50,000. ओके. नाव बिफोर एडमिटींग अ न्यू पार्टनराक बिजनसान घेवचे पयलीं जें कितें जनरल रिजर्व आसा तें ओल्ड पार्टनरान आपले भितर डिस्ट्रिब्यूट करपाचें. बट इन वॉट रेशियो, इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो कितलो दिल्लो आसा प्रॉब्लमान, 3:2. सो लेट अस क्विकली सी दिस. Second point is with regard to the general reserve. Okay. General reserve कितलें दिला, 50,000. हे आमी कशें डिस्ट्रीब्यूट करतात, in old ratio, not in sacrifice ratio. In old ratio we distribute this. Okay. Who are the old partners, अक्षय आनी अमय. सो उदोळ आमी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट केल्लें आसा. ओल्ड रेशियो कितलो आसा तांचो, 3/5 आनी 2/5. उदोळ सेम आन्सर, अमावंटूय सेम आसा आनी रेशियो सुद्दां हांगा लकीली सेम आसा. सो जनरल रिजर्व अक्षयाक कितले मेळटले, 30,000, जाल्यार अमयाक कितले मेळटले,
20,000. It's the same thing because ratio is also same and amount is also same. So same figures you will get. Okay. So 30,000 and 20,000. This we have to credit in their partners capital account. हांगा कितें बरोवपाचें by general reserve, and this we give to old partners only, not to the new partner. 30,000 will be given to Akshay and 20,000 will be given to Amay as per their old ratio. We have already calculated this. Okay. Then creditorsक आमी कितें केला mark घातला. Okay. So where creditors will come, it will come in the balance sheet under the liability side. But before writing anything over here, first what you have to write, capitals of all the partner you have to write. Okay. So I will just write the names of partner and keep it ready. First you write the names of old partner and then you write the name of the new partner. इतलें बरयात आनी सोडात आतां. मागीर कितें आसा, creditors दिला. So below this you write creditors. You cannot write creditors first. As per the format, capital should come first आणि मागीर liabilities येतल्यो. Okay, creditors कितले आसा 2 lakh. फक्त हे भितरल्या कॉलमान बरयात आनी सोडात. Because why am I writing this amount in the inside column? Because I have put a mark for this. मागीर bank overdraft is a liability. ताका आमी कांय mark घालूना. So what I can do? I can directly write this bank overdraft amount in the outer column. Okay, outer column directly बरोवपाक शकता कित्याक ताका आमी mark घालूना. Just put a tick mark once it is recorded. Then let's go to the asset side. Building. For building, these are all the assets. For building, what we have done, we have put a mark. So I will write building and that amount I will write in the inside column and below that I will leave one line. Magir, put a tick mark for that. What is given? Computer. Okay. Computer kitlo dila? 1,50,000. Sorry. Okay, please note student, हो जो असेट आसा कंप्युटर जे आसा तें कितें जाला, एक पार्टनर तो घेवन वता. अमय कंप्युटर घेता, विकतें घेता बिजनसांतल्यान, पूण कितल्या अमावंटाक घेता 1,20,000. ओके. एक्चुअल वॅल्यू कितलो आशिल्लो कंप्युटराचो 1,50,000, पूण तो कितले पयशान घेता 1,20,000 घेता. सो वेन अ पार्टनर, प्लीज लिसन, वेन अ पार्टनर इज टेकिंग ओवर एनी ऑफ द फिक्स्ड असेट, जाल्यार तें असेट आमी बॅलन्स शिटान हांगा असेट सायडीन रिकॉर्ड करपाचें ना. So computer will not be recorded because that computer is taken over by Amay. I will show you how to record that entry when we reach to that particular adjustment later. So हांगा computer आता record जावचो ना. Okay, keep it as it is like that only over there. मागीर कितें आसा, फर्निचराक आमी कांय मार्क घालूना. सो डायरेक्टली अमाउंट वी कॅन रायट इट इन द अमाउंट कॉलम, इन द आउटसायड कॉलम. Put a tick mark. मागीर डेटर्स आसा, डेटर्स इज there. डेटर्साक कितें केलां आमी मार्क घातला. सो रायट इट इन द इनसायड कॉलम एंड बिलो दॅट यू लीव वन लायन, पुट अ टिक मार्क. मागीर कितें आसा, कॅश एट बँक. हांवें कितें सांगिल्लें तुमकां, जेन्ना कॅश बॅलन्स तुमी बरयतलीं तेन्ना आमी हांगा कांय मार्क घालना, पूण तरी सुद्दां तुमी कितें करपाचो, तो अमावंट भितरल्या कॉलमान बरोवपाचो, नॉट इन द आउटसायड कॉलम, इन द इनसायड कॉलम, एंड यू हॅव टू लीव सम लायन बिलो दॅट. ओके, जस्ट पुट अ टिक मार्क. नाव लास्टली वॉट इज गिवन, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. सपोज तुमकां आतां प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स शिटान एक तर लायबिलिटी सायडीन दिल्लें आसपाक शकता किंवा असेट सायडीन दिल्लें आसपाक शकता. सपोज असेट सायडीन दिला जाल्यार तो डेबीट बॅलन्स. ओके, प्लीज अंडरस्टँड दीस. हें आमी पयली एंट्री खंयच्याय पयलींच्या प्रॉब्लमान घेवना. दीस इज समथींग न्यू ओवर हियर. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तुमकां सपोज बॅलन्स शिटान आयलें आनीक तुमी पळोवपाचें तें पयलीं म्हळ्यार तुमी कितें पळोवपाचें, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबीट म्हणजे लायबिलिटी सायडीन दिला काय असेट सायडीन दिला. असेट सायड म्हणजे डेबीट सायड आनी लायबिलिटी सायड म्हणजे क्रेडीट सायड. प्लीज अंडरस्टँड दीस. ओके, दीस इज रिवर्स ओवर हियर. नॉर्मली लेफ्ट हँड सायड कितें आसता, आमची डेबीट सायड आसता, रायट हँड सायड क्रेडीट आसता. पूण वेन इट इज अ बॅलन्स शीट,
रायट हँड सायड आमची डेबीट सायड आसता आनी लेफ्ट हँड सायड आमची कितें आसता, लायबिलिटी सायड कितें आसता, क्रेडीट सायड आसता. सो प्रॉफीट एंड लॉस अकाउंट खंयच्या सायडीन दिला, असेट सायडीन दिला. असेट सायड म्हणजे इट्स अ डेबीट बॅलन्स. आतां हो तुमी कितें करपाचो, हो तुमी हांगा असेट सायडीन खंय येवचो ना. उदोळ आमी कितें केलां, जनरल रिजर्व आमी कितें केल्लें, जनरल रिजर्व आमी कितें केलां, डिस्ट्रिब्यूट केलां. कोणाक दिलां तें आमी, वी हॅव गिवन जनरल रिजर्व टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देअर ओल्ड रेशो. तांचो जसो ओल्ड रेशो आसा त्या प्रमाणे आमी तें डिस्ट्रिब्यूट केल्लें. रायट. सो प्रॉफीट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफीट एंड लॉस अकाउंट तुमकां बॅलन्स शिटान मेळ्ळो जाल्यार तें सुद्दां तुमी कितें करतले, जशें आमी जनरल रिजर्व डिस्ट्रिब्यूट करतात एज पर द ओल्ड रेशो, तशें तुमी प्रॉफीट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रिब्यूट करतले आनी तें तुमी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटान बरयतले. पूण एक लक्षान घेयात, जनरल रिजर्व खंयच्या सायडीन येता, लायबिलिटी सायडीन येता. लायबिलिटी सायड म्हणल्यार कितें, क्रेडीट म्हणून सांगलां तुमकां, आनी असेट म्हणल्यार कितें, डेबीट. सो हो जो जनरल रिजर्व जो आसा तो आमी उदोळ पार्टनर्सांक डिस्ट्रिब्यूट केल्लो, तो आमी क्रेडीट सायडीन बरयला. कॅन यू सी, वी हॅव रिटन इट ऑन द क्रेडीट सायड. सो प्रॉफीट एंड लॉस अकाउंट सपोज डेबीट सायडीन आसा, असेट सायड म्हणजे डेबीट सायड, जाल्यार तो खंयच्या सायडीन येतलो, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटान डेबीट सायडीन येतलो. ओके, प्लीज अंडरस्टँड दीस. जनरल रिजर्व सपोज लायबिलिटी सायडीन दिला जाल्यार आमी क्रेडीट सायडीन बरयतात, जाल्यार प्रॉफीट एंड लॉस अकाउंट असेट सायडीन दिला जाल्यार तो खंयच्या सायडीन येतलो, डेबीट सायडीन येतलो. हें लॉजीक यूज करात आनी बरयात. ओके, सो आमी उदोळ कशें जनरल रिजर्व डिस्ट्रिब्यूट केल्ले तशें आमी आतां प्रॉफीट एंड लॉस अकाउंट हांगा डिस्ट्रिब्यूट करतलीं. ओके, सो द थर्ड वर्किंग नोट इज ऑन प्रॉफीट एंड लॉस अकाउंट. कितलो दिल्लो आसा क्वेश्चनान प्रॉफीट एंड लॉस अकाउंट, 30,000 रुपीज, 30,000. आनी हो सुद्दां आमी कसो डिस्ट्रिब्यूट करतात, ओल्ड रेशोन डिस्ट्रिब्यूट करतात टू द ओल्ड पार्टनर. सो हू आर दी ओल्ड पार्टनर्स, अक्षय आनीक अमय. लेट्स सी हाऊ मच अक्षय वील गेट एंड हाऊ मच अमय वील गेट. सो उदोळ आमी कितलो घेतिल्लो एज ओल्ड रेशो, 3/5 आनी 2/5 फॉर अमय. सो सेम वे यू हॅव टू टेक ओवर हियर ऑल्सो. ओके, सो इफ यू कॅल्कुलेट दिस you will get 18,000 for Akshay and 12,000 for Amay. This is a distribution of profit and loss account. हो जो आमी 30,000 आसा ते ओल्ड पार्टनर्सांक डिस्ट्रिब्यूट करतात इन ओल्ड रेशो. ओल्ड रेशो कितलो आशिल्लो, 3:2. सो 3:2 रेशोन आमी डिस्ट्रिब्यूट करतकीर आमकां कितलो मेळ्ळो, अक्षयाक 18,000, अमयाक 12,000. ओके, सो नाव this will be recorded in the डेबीट सायड. जनरल रिजर्व क्रेडीट सायडीन रिकॉर्ड जाता जाल्यार प्रॉफीट एंड लॉस अकाउंट असेट सायडीन बरयला जाल्यार डेबीट सायडीन रिकॉर्ड जातलें. सो कितें म्हणून जातलें हांगा, टू प्रॉफीट एंड लॉस अकाउंट अक्षय इज गेटींग 18,000 and Amay is getting 12,000. Whatever the amount that we have just calculated, 18 and 12,000 for profit and loss account, that same amount I have written it over here. Okay, now please understand student, suppose profit and loss account ह्या सायडीन दिल्लो, लायबिलिटी सायडीन दिल्लो जाल्यार तुमी कितें करता आशिल्ली, ज्या सायडीन जनरल रिजर्व येता त्या सायडीन हांगा पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटा सकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट येता आशिल्लें. सिन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन ऑन द ऑपोजीट सायड, म्हणजे असेट सायडीन दिला म्हणून तो हांगा येतलो, डेबीट सायडीन येतलो इन द पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. ओके, तो सपोज लायबिलिटी सायडीन दिल्लो जाल्यार तो खंय येता आशिल्लो, क्रेडीट सायडीन येता आशिल्लो इन पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. ओके, प्लीज अंडरस्टँड दीस. Okay, so this is recorded, put a tick mark. So we have recorded all the transfer entries except computer, because computer जो आसा तो एक पार्टनर टेक ओवर करता म्हणून तो आमी हांगा पुरोवना. Okay, we have not recorded in the asset side. Now let us go to the adjustment. What is given in the adjustment? They admitted Aditya into their firm on 1st April 2005. So whatever the date is given, ज्या दिसाक ते बिजनसान न्यू पार्टनराक एडमीट करता ती डेट तुमी हांगा बरोवपाची फॉर द बॅलन्स शीट. ओके,
1st April 2015, not 2005, 2015 it is. ओके, मागीर कितें दिला, ही शूड ब्रिंग ₹6 lakh एज इज कॅपिटल फॉर 1/5 शेअर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म. सो तुमकां हांवें एक सांगिल्लें याद आसा, जितल्यो एडजस्टमेंट आसात सगळ्यो एडजस्टमेंटान कितले इफेक्ट आसतले, 2 इफेक्ट आसतले. ऑल द एडजस्टमेंट वील हॅव 2 इफेक्ट. प्लीज रिमेंबर दॅट. ऑल द एडजस्टमेंट वील हॅव 2 इफेक्ट. So let us see the first adjustment, that is capital brought by the new partner, that is Aditya. So the capital brought by the new partner will be recorded in the partner's capital account, that too in the credit side. कित्या म्हणून येतलें हें, बाय कॅश अकाउंट किंवा बँक अकाउंट बरोवपाक शकतात तुमी. This amount we are going to write in the Aditya's column. 6 lakh ताणें हाडले बिजनसान एज कॅपिटल म्हणून. ओके, this is the first effect of this adjustment. Second effect खंय येतलो, second effect will be coming over here. आमच्या बिजनसान, ह्या बिजनसान कॅश वाडटा, कितले अमाउंटान वाडटा, 6 lakhन वाडटा. सो आदित्यास कॅपिटल, how much it is, 6 lakh. So this is the first effect, this is the second effect. Once that is done, put a tick mark for this because that adjustment we have recorded. Then let us go to the second adjustment. He should bring ₹50,000 towards the goodwill which is withdrawn by the partner. आता withdrawn आसा जाल्यार 2 एंट्री हांगा रिकॉर्ड जातल्यो in partners capital account which I have already explained to you all in the beginning of this video. आणि ती एंट्री कशी रिकॉर्ड जातली हें सुद्दां तुमकां हांवें ऑलरेडी एक्सप्लेन केला. सेकेंड जर्नल एंट्री आनी थर्ड जर्नल एंट्री आसा त्योच एंट्री हांगा रिकॉर्ड जातल्यो. ओके, आनी ती कशी रिकॉर्ड जातली ती सुद्दां हांवें तुमकां ऑलरेडी दाखयल्ली आसा. ओके, ओवर हियर. सो द सेम थिंग आय एम कॉपींग इट नाव इन द पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. जेन्ना न्यू पार्टनर गुडवील हाडटा तें आमी ओल्ड पार्टनरांक दितात. ओके, जेन्ना आमी दितात तांच्या अकाउंटान आमी क्रेडीट करता. सो दॅट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन द क्रेडीट सायड 30,000 ओवर हियर एंड 20,000 इन द अमायस अकाउंट. आदित्य इज ब्रिंगींग द गुडवील, वी कॅनॉट रायट एनीथींग ओवर हियर. आतां हे जे अमाउंट तांच्या अकाउंटान आमी एड करतात, क्रेडीट करतात, ते सपोज विड्रॉ करता जाल्यार एंट्री ऑपोजीट सायडीन येतली, डेबीट सायडीन येतली. कितें म्हणून येतली, टू कॅश अकाउंट. ते पयशे ते काडटात आतां. सो कितें म्हणून हांगा एंट्री येतली, टू कॅश अकाउंट. कितले दिल्ले तांकां गुडवील म्हणून, 30,000 फॉर अक्षय आनी 20,000 फॉर अमय. So this amount what we have credited to their account, they have withdrawn this amount now. So this is that third journal entry, ताजो effect हांगा येतलो in the debit side which I have just recorded it over here. Okay, so in this problem I have explained you student the journal entry also as well as how does effect will come, how those journal entries effect will come in the partners capital account. हे सुद्धा तुमकां explain केला. Please watch this video carefully. Only then you will understand it. Okay, but before that it will be convenient if you can rewatch the treatment of goodwill topic again. So treatment of goodwill aso topic आसा तो परत एकदा पळयात आनी मागीर हांगा येयात. Okay, so goodwill also we have recorded. Okay, in this case आमी normally हांगा कितें करतात, goodwill आमी add करतात. Okay, so what we will do, we will add first goodwill that is been brought by the new partner. कितले हाडटा goodwill new partner, 50,000 add करतली आनी ते परत आमी लेस करतली. कित्याक लेस करतली, ते goodwill विड्रॉ केलें, ते ओल्ड पार्टनरान ते goodwill काडले पयशे, जे न्यू पार्टनरान जे 50,000 हाडिल्ले ते ओल्ड पार्टनरान विड्रॉ केले. सो एड करतली गुडवील 50,000, तशीच आमी लेस करतली 50,000, कित्याक ते काडले तांच्यांनी पयशे. ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट वॉज ओवर हियर इन द पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. सेकंड इफेक्ट वॉज ओवर हियर दॅट वी हॅव रिकॉर्डेड नाव. ओके, सो I have put a tick mark. Second adjustment is done. Let's go to the third adjustment.
Assets and liabilities are revalued as under. Building appreciated by 10%. ओके, बिल्डींग जी आसा ती कितें सांगलां तांच्यांनी एप्रिसिएट जाता म्हणून सांगला, बिल्डिंगाचो व्हॅल्यू इनक्रीज जाता म्हणून सांगला. ओके, सो वॉट इज द एक्चुअल व्हॅल्यू ऑफ बिल्डींग? वॉट इज द बूक व्हॅल्यू ऑफ बिल्डींग? बूक व्हॅल्यू वॉज 12 lakh. ओके, आनी कितें सांगलां? बिल्डींग एप्रिसिएट जाता, बिल्डिंगाचो व्हॅल्यू 10% वाडला म्हटला. सो इफ यू कॅल्कुलेट ऑन दीस 12 lakh 10%, you will get answer as 1,20,000. You can calculate it on your calculator. Okay, so 10% तुम्ही ह्या 12 lakhचेर कॅल्कुलेट केले, 10% ऑफ बुक व्हॅल्यू you will add over here. Okay, so it will come to 1,20,000. So बिल्डिंगाचो व्हॅल्यू इनक्रीज जाता by what amount? 1,20,000. So this entry you have to record in two places, one in the revaluation account आणि सेकंड इफेक्ट खंय येतलो? बॅलन्स शिटान येतलो. ओके, हो जो 1,20,000 इनक्रीज जाला तो एक म्हणजे रिवॅल्युएशन अकाउंटान दाखोवपाचो, सेकंडली आमी खंय दाखोवपाचो? बॅलन्स शिटान. वॉट इज बिल्डींग? बिल्डींग इज अ असेट. सो वॉट इज बिल्डींग? बिल्डींग इज असेट. पयलींचो कितलो आशिल्लो बिल्डिंगाचो व्हॅल्यू? 12 lakh. आतां कितलो जातलो? 13,20,000 जातलो. सो बिल्डिंगाचो व्हॅल्यू इनक्रीज जाता, असेट व्हॅल्यू कितें जाता? इनक्रीज जाता. सो लूक एट द सायन्स नाव ओवर हियर. वेन असेट व्हॅल्यू इज इनक्रीजिंग वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन द क्रेडीट सायड. जेन्ना असेट व्हॅल्यू डिक्रीज जाता तेन्ना आमी डेबीट सायडीन बरयतात, पूण हांगा बिल्डिंगाचो व्हॅल्यू इनक्रीज जाता. बाय वॉट अमावंट इट इज इनक्रीज्ड? 1,20,000. ज्या अमावंटान इनक्रीज जाता तो अमावंट हांगा बरोवपाचो. ओके, मागीर दीस इज द फर्स्ट इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट खंय येतलो? इन द असेट सायड इन द बॅलन्स शीट. एड एप्रिसिएशन. वर्ड सुद्दां तुमकां प्रॉब्लमान दिल्लें आसा. एड एप्रिसिएशन म्हणल्यार तुमी प्लस करतलीं 1,20,000. टोटल कितले येतात आतां? 13,20,000. This is the second effect. First effect हांगा गेलो रिवॅल्युएशन अकाउंटान, सेकंड इफेक्ट in the balance sheet hanga yetlo. That's the same thing what I have told. First effect will go in the revaluation account, second effect will go in the balance sheet. Okay, so this part is done now. Okay, let's quickly do the remaining part. Provision for doubtful debt is to be created. Okay, is to be created at 10% on debtors. Okay, provisions has to be created on debtors. So let us write first debtors. Debtors is also an asset. Okay, what is the book value of debtors? Book value kitlo dila questionan? Debtorsacho 2,80,000. So 2,80,000 आमकां बिजनसान येवपाचें आशिल्लें फ्रॉम द कस्टमर. पूण हांगा कितें सांगता प्रॉब्लम? आउट ऑफ दीस 2,80,000 10% अशें आसा की तें डावटफूल आसा. म्हणल्यार कितें? तें येतलें काय ना आमकां खबर ना. सो वी आर नॉट शुअर. सो वॉट वी हॅव टू डू वेन वी आर नॉट शुअर? वी हॅव टू डिडक्ट. सो लेस 10% ऑफ डेटर्स आमी हांगा मायनस करतली. 10% ऑफ 2,80,000 इफ यू कॅल्कुलेट यू वील गेट 28,000 आन्सर. ते आमी कितें करतली? मायनस करतली. सो नॉर्मली कितें जाता हांगा? डेटर्स इज एन असेट. असेटाचो व्हॅल्यू कितें जाता? डिक्रीज जाता. सो असेटाचो व्हॅल्यू कितें जाता हांगा? डिक्रीज जाता. सो आन्सर कितलें येतलें तुमकां? इफ यू मायनस दीस 2,52,000. ओके, नाव हाजी एक इफेक्ट वील गो इन द रिवॅल्युएशन अकाउंट आनी ताचो सेकंड इफेक्ट खंय वतलो? बॅलन्स शिटान वतलो. ओके, सो वील सी हाव टू रिकॉर्ड दॅट. ओके,
डेटर्स कितें म्हणून सांगला, डेटर्स कितें जाता हांगा डिक्रीज जाता, डेटर्साचो वॅल्यू डिक्रीज जाता. सो वेन असेट वॅल्यू, डेटर्स इज एन असेट, वेन असेट वॅल्यू इज डिक्रीजिंग वी रायट इट इन द डेबीट सायड. कितें म्हणून बरोवपाचें, टू PDD प्रोविजन फॉर डावटफूल डेट्स, PDD किंवा RDD सुद्दां तुमी बरोवपाक शकतात. बाय वॉट अमावंट इट इज डिक्रीजिंग, कितल्या अमावंटान डिक्रीज जाता, 28,000. सो तो हांगा बरोवपाचो 28,000. ओके. आनीक this is the first effect. Second effect खंय येतलो, in the balance sheet wherever we have written debtors, debtors खंय बरयला, asset सायडीन बरयला, less PDD provision for doubtful debt minus 28,000, उरलो कितलो 2,52,000 outer column येतलो. Okay, so the second effect is also done of debtors. Then what is given, an amount of rupees 18,000 included in creditors is not likely to be claimed. म्हणल्यार कितें, क्रेडिटर्स कितले आशिल्ले, क्रेडिटर्स इज द लायबिलिटी. हे 2 लाख बिझनस पे करपाचो आशिल्लो कोणाक तरी, तातूंतले ते कितें सांगता 18,000 अशें आसात ते आमी बिझनसान पे करपाचें ना. ओके, ते 18,000 बिझनसान ते पे करपाचें ना म्हणून सांगता. सो वॉट वी हॅव टू डू नाव, creditors, okay, creditors is a liability. Now we'll see what is happening here. What is the book value of creditor? Book value of creditor was 2 lakh. book value कितलो आशिल्लो क्रेडिटराचो, 2 lakh आशिल्लो. ओके, मागीर तातूंतले 18,000 आमी पे करपाचे ना, म्हणजे आमी ते रायट ऑफ करपाचे, रिटर्न ऑफ करपाचे, म्हणल्यार आमी ते पे करपाचे ना. सो वी हॅव टू लेस 18,000. ओके, सो इफ वी डिडक्ट दिस वी आर गोइंग टू गेट बॅलन्स एज 1,82,000. आतां हे जे 18,000 जे पे करपाचे ना बिझनस, फर्स्ट इफेक्ट वील गो इन द रिवॅल्युएशन अकाउंट, सेकंड इफेक्ट वील गो इन द बॅलन्स शीट. नाव वॉट इज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी. सो लायबिलिटी कितें जाता हांगा, डिक्रीज जाता. वॉट इज हॅपनिंग, लायबिलिटी इज decreasing. So when liability is decreasing, when liability is decreasing, where we will record it, see the arrows, it will be recorded in the credit side. By what we will write, by creditors. कितलो अमाउंट पे करपाचो ना, 18,000. 18,000 नॉट टू बी पेड म्हणून सांगला. सो तितली आमची लायबिलिटी कमी जाली. ओके, सो 18,000, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट विच वील कम ओवर हियर इन द रिवॅल्युएशन अकाउंट. दिस इज रिकॉर्डेड. सेकंड इफेक्ट वील कम इन द बॅलन्स शीट. क्रेडिटर्स खंय बरयला आमी, लायबिलिटी सायडीन बरयला. सो हांगा कितें येतलें, लेस रिटर्न ऑफ. ओके, कितलो अमाउंट, 18,000. सेम अमाउंट यू आर गोइंग टू रायट. उरले कितले, 1,82,000 तरी पे करपाचे उरले क्रेडिटर्सांक. ओके, सो दिस एंट्री इज ऑल्सो वी हॅव रिकॉर्डेड. नाव लास्ट एंट्री, computers are taken over by Amay for rupees 1,20,000. Okay, I will write it over here. Computers is taken over by Amay. This is the 7th adjustment. Okay, the 7th working note. Okay, what is the book value? Computer is taken over by Amay. What is computer? Computer is asset. Okay, book value of computer kitlo ashillo? See your asset side. What was the book value? Book value was 1,50,000. That was the book value. अमयान तो कंप्युटर कितल्या पयशान घेतलो, 1,20,000. सोल्ड टू अमय फॉर वॉट अमाउंट, 1,20,000. So the difference amount, this 30,000 is what, student? Is it a profit for the business or is it a loss? Actual book value of computer was how much? 1,50,000. पूण तांच्यांनी तो अमयाक, अमय इज अ पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, तांच्यांनी तो अमयाक सोल्ड केलो फॉर वॉट अमाउंट, 1,20,000. सो 30,000 कितें जालें बिजनसाक, लॉस जालें. सो हे जे 30,000 आसा, प्लीज सी दीस, हे जे 30,000 आसा ते आमी
रिवॅल्युएशन अकावंटान बरोवपाचें. आनी सेकेंड इफेक्ट वील कम ऑफ दीस एंट्री. जे पयशान तो घेता, जो अमय घेता, तो ताच्या अमयाल्या कॅपिटल अकावंटान आमी डेबीट करतलीं. ओके, सो देर वील बी 2 एंट्रीज. वन एंट्री वील गो इन द रिवॅल्युएशन अकावंट आनी एक एंट्री खंय वतली, पार्टनर्स कॅपिटल अकावंट. जो कोण पार्टनर हे असेट घेता ताज्या कॅपिटल अकावंटांतल्यान आमी डेबीट सायडीन आमी तें बरयतलें, कित्याक तें तो कंप्युटर व्हरता. ओके, बिजनसांतल्यान कंप्युटर व्हरता म्हणून तो डेबीट करतली ताज्या अकावंटान. ओके, सो लेट्स सी हाव दीस एंट्री वील बी रिकॉर्डेड. फर्स्ट वी वील रायट इट इन द रिवॅल्युएशन अकावंट. ते कितले लॉसान तांच्यांनी विकले, 30,000 लॉसान तो कंप्युटर विकलो तांच्यांनी. सो वॉट वॉज अ कंप्युटर वॉज असेट. वॉट वॉज द बूक व्हॅल्यू ऑफ कंप्युटर, 1,50,000. पूण तांच्यांनी 30,000 लॉसान विकले म्हणटकीर तें खंयच्या सायडीन येतलें, डेबीट सायडीन येतलें. ओके, वेन देर इज डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ असेट, 1,50,000 वॉज द एक्चुअल व्हॅल्यू, तांच्यांनी तो 1,20,000 विकलो. सो देर इज अ डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ असेट. ओके, सो वेर इट वील बी रिकॉर्डेड इन द डेबीट सायड. टू कंप्युटर, कितले लॉस जाले बिजनसाक, 30,000. सो दॅट अमावंट यू वील रायट ओवर हियर. ओके, मागीर दीस इज द फर्स्ट इफेक्ट वीच वी हॅव रिकॉर्डेड इन द रिवॅल्युएशन अकावंट. सेकेंड इफेक्ट खंय येतलो, जो कोण हो असेट घेता, कोण घेता असेट, हे अमय घेता, ताज्या अकावंटान आमी कितें करतलीं, डेबीट करतलीं. सो लेट्स कम टू द पार्टनर्स कॅपिटल अकावंट वेर इट वील बी रिकॉर्डेड इन द डेबीट सायड. सो इट वील कम ओवर हियर इन द डेबीट सायड. टू कितें घेता, तो कसले असेट घेता, कंप्युटर घेता. सो ते असेटाचें नांव येतलें हांगा, टू कंप्युटर अकावंट. ओके, कोण घेता, अक्षय घेना, आदित्या घेना, कोण घेता, अमय घेता. सो ताज्या अकावंटान तें बरोवपाचें कितले अमावंटान तो असेट घेता, हे ताका बिजनस कितले अमावंटान हे असेट विकता, फॉर 1,20,000. दॅट अमावंट वी हॅव टू रिकॉर्ड इट ओवर हियर, नॉट 30,000. 30,000 वील बी रिकॉर्डेड इन द रिवॅल्युएशन अकावंट. लॉस कितले जाला त्या बिजनसान किंवा प्रॉफीट कितलें जालां तें हांगा येता आशिल्लें, पूण हांगा लॉस जाल्लें आसा. आनीक कितले अमावंटान ताका विकता, वॉट इज द अमावंट दॅट असेट इज बीन सोल्ड टू अमय, दॅट अमावंट वील कम इन द पार्टनर्स कॅपिटल अकावंट, डेबीट सायड. टू कंप्युटर, 1,20,000. ओके, so once this is done you can start closing the so all the adjustment we have recorded. Okay, all the adjustments we have recorded. Now once all the adjustments are recorded you can start closing the account. Okay, so if you see here, credit side is coming heavier. So if the total of the credit side is coming to 1,38,000, the same amount I will write over here, 1,38,000. 1,38,000 minus this two amount, I will get 80,000 as the balancing figure over here. So that amount, हे जे amount आसा ते आमी ओल्ड पार्टनराक दितात. ओल्ड पार्टनर कोण आसा, अक्षय आनी अमय. न्यू पार्टनराक हातूंतले कांय मेळना, ओन्ली ओल्ड पार्टनर्स वील गेट. सो यू हॅव टू रायट हियर ऑन टॉप टू पार्टनर्स कॅपिटल अकावंट. बॅलन्सिंग फिगर याद जायना, हांगा कितें बरोवपाचें जाल्यार रिवॅल्युएशन अकावंटा फाटल्यान खंयचो अकावंट ओपन करतात आमी, पार्टनर्स कॅपिटल अकावंट. सो त्या अकावंटाचें नांव तुमी हांगा बरोवपाचें अशें याद धरात. ओके, सो दीस वी हॅव टू डिस्ट्रिब्यूट इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो कितलो आसा, 3:2. सो 80,000 आमी 3/5 आनी 2/5 करून डिस्ट्रिब्यूट केलें जाल्यार तुमकां आन्सर अक्षयाक 48,000 येतलें आनी 32,000 यू वील गेट फॉर अमय. ओके, देन दीस यू वील ट्रान्सफर इट ओवर हियर इन द पार्टनर्स कॅपिटल अकावंट. हांगा ती डेबीट सायडीन बरयला जाल्यार ती हांगा क्रेडीट सायडीन येतली. बाय वॉट इज द नेम ऑफ दीस अकावंट, रिवॅल्युएशन अकावंट. सो बाय रिवॅल्युएशन अकावंट बरोवपाचें. कितलो मेळटा अक्षयाक, 48,000, अमयाक 32,000. ओके, once that entry is recorded you can close partners capital account. Okay, partners capital account तुम्ही close करपाक शकतात. If you see this side and this side, it is obvious that credit side is heavier. Credit side चड आसा दाखयता. Okay, so when credit side is heavier, take the total of credit side.
ओके हो येता 11,08,000 11,08,000. Okay, this is coming to 7,20,000 7,20,000, the total of this side, and this is coming 6 lakh. Okay, now this figure minus with this and you see two balance carried down. हाजो balancing figure येता 10,60,000. हाजो येता 8,72,000. okay, just change this 8,72,000 आणि balancing figure येता 7,20,000 आणि हाजो balancing figure हांगा कांय ना मायनस करपा खातीर, सो सेम balancing figure जालो 6 lakh. Whatever the answer that you are getting as a balancing figure, this figure will come over here. ही जी figure आसा ती हांगा येतली आतां 10,60,000, okay, 7,20,000 and 6 lakh. The same amount I have written over here. Okay, then what you have to do, you have to take total and write it over here and take a total of liability side and take a total of asset side. One more thing, here they have sold no, that is not going to come. Just take a total of this and ultimately you should get answer as 27,12,000. हाजी टोटल हांगा बरयात आनी पळयात 27,12,000 तुमकां आन्सर येवपाक जाय. ओके, only thing what is remaining is to take total and write it over here and take total of this side. जे एड बरयला ते कॅशाक एड करपाचें, लेस बरयला तें मायनस करपाचें. ओके, सो इफ यू डू this, I'll just do this part and see. It is coming to 6,20,000. okay, obviously हे दोन्ही मायनस जाता म्हणटगीर इग्नोर करपाचें. 6 lakh plus 20,000, it will come to 6,20,000. So what you have to do, whatever is cash ताका एड बरयला तें एड करपाचें, ताका मायनस बरयला तें मायनस करपाचें ताका. So ultimately what you are getting 6,20,000. add this, it should come to 27,12,000 आणि हाजी टोटल हांगा बरयात आनी एड करून पळयात, it should come to 27,12,000. okay, that's all for this problem, student. I hope you have understood. If you have any difficulty, please ask. Okay, thank you.